été journée mobile. Aussi, 2000 pour transport à quartier de la carte 2000 bahts. Transport, il y a bis à danser à 2000 francs. Après, ce soit 2000 francs. Non, comment bien, moi, encore, après ça, bon, bon, enveloppe, quand on a ça. Après, il y a d'autres choses, il y a des 8, il y a des gens qui ont pour te dire déjà, bien, il y a des fouta. Ce qu'on a fait, bien, de beaux-arts, on a mis sur le tic à bord, attends, sur moi. Comme on a bien, il y a des choses comme on a tourné à bien gâté. Ah, ce qu'on a vu, c'est ma méthode. Mais on a un texto. Il y a un texto. Et comme on a tourné à bien gâté, oh, bon, Denis, bino bosu ba mbongo wa he bio iposi mbongo he dans la batunia so ka ngane mna tika na zo mbongo tinga di ah wonde nya futi ngate ne ma meto zo ma bina nga kende kuna pane ke tuna he ne na ba mami pe ba kena bango nga tika na bimaki pena na porte mi te nga ko zo nga bete zo nga pera na ne loko te kana zo nga 2000 francs oh na kota se pe na kati na bete les portes afungoli na bi praise o futi batunia so mengo futi ngate donc vedi pena yo benga raté ata ba testa bolingo tinda raté donc mais on a foutu ezate ah. Mais et comme ça on a dit eh ça n'est boé ah c'est pose dans l'otinda non solo dans l'otinda na yaro zombo na nga apesi na bimi déjà comme na combat c'est que comme na 4 que akpa ko afuta biso ataka comme likola comme le divin atelo mbongo na 4 donc ezate que mutape so $100 bedo déjà ezaki na enveloppe donc afrena ke ngokaka ayebia ke na kozo ngata msusu OK pour na ngeki na kete ba ngasi pour te ba vers mo sora sora afuta ote okoya no pe répéter abenga opete otikala kana yo oyeba bete ke ba futa ba ninga oh kuneza bongo. Si on a la chance, bah foutu. Si on a la chance, t'es aux UPT. Alors, c'est quoi ça dit que bon après on a quand même beaucoup quand même texte. Il beaucoup ça que j'ai on est à la mais après on a quand même au long quitté. Après on a na concert ça n'est temps aye mama RTG a menacé ce qui je RTG n'enga qui parce que souffrance c'est quand on a cassé la tête na ko qui on souté comme binda ko ye etikela nga biloko rolia donc biloko pene si la qui comme ko kanga kutu ba bikedi a ko filo ka appelé bikedi to kanga bikedi to sisto lié bisonyo wana mon fleuri to mon fleuri. Mais bando ko taneni ba mettre dans la porte. Té so pene biloko e uti na ndako mi mama na lambi ba ko yepe mama na ye pe na tikeli akelo pa yozo basani. Ah OK. OK bando. Mais siko bato va s'occuper na bino quand même pour na kolia banini bando so bando lo banini quand même. Quand on propose une pose taper ça bon à relia. Donc ce que pose azate moi nenga ndoki mama mba RTG nenga sala kamba bas beba na namta RTG so betaka cameraman na RTG epe kala. Biloko o ali tata matindela biso esilaka ce que tokotikala kaka na fufu netika na fufu parce que nzela tando ko kate comme o tebi kedi na mai eloko na lo baba ya chuchu ba yebi yango mameta zuma yebi o na ko sate ayebi ke bita ninyo bikedi endoko ma sebe nikula biso ba danseuse tant présent à kima kagenda ninyo aina poto tanga menasaka mutana RTG donc to kalinga mbuta o wela pe ko ti r na o tebi kedi na mai lo na tombo kalinga poto zaka par chambre ezaki bon o pe mama ni o yele pe biloko pas lié. On dit moi zonga kande ba profiter comme akoya. Mais la monnaie que na ko katenga na sota ne minga tika bilamba. Po atoke sa bon na porte na bima ba tana ba vimba ba likonza ba ngata obima. Ngala kima na to kima na di to sota ne ba minga tika bilamba na ngai na valise. Na kimi ne na kima na benga Adolphe. Na Adolphe pa pesa nda kuna na sima, azaka na nda kuna na sima. Pesa mwana zo pa pesa zate bwe. Adolphe a sanganda comment on se met dans Adolphe tata Dominguez. Oh Dominguez. Ah OK. Mais yo bando solana na tata déjà. Non sonné déjà un téléphone fana kota pa na zo ko nezara biso carte to yiba na ba numéro. So tiki téléphone wa sera na code des actes kota yibi numéro ate prête. O yibi numéro mais pas no so azana on peut kuna muninga ko fungolo te ata za numéro Willy Musheni akopesa ote. Oh. Repère ça donc faut le kuna ba yiba rapena ba numéro tiki téléphone boy ata numéro comme boy ayibi on comme que ce qu'il faut comme numéro boy ta comme mutu mo tika code du mobile mutaye baté carte des ala ba dessiner sa carte ba batikela idea na tilelo ba commencer numéro mutu te ke kombo be non et comme rara o comme code mobile tie wana mutaye baté ke numéro tam susu et après te mobile na tie wana sunganga yo yiba ngoli susu oh mo déjà fou. Voilà, donc merci beaucoup. Alors nous sommes très ouverts. Alors la voix de la femme, mesdames et messieurs, cette émission n'a pas pour but de nuire au fait. Ils ont qui détruire mon tout. Non. C'est seulement nous leur donnons quand même l'occasion de s'exprimer. Balobapé au quand même il va m'arnasser. Balobango moi likolo pe bino pe boye parce que de temps à autre nous leur taxons. Il y a n'engagnon surtout dans ces azandumba, dans ces azaboye. Sans pour autant chercher à connaître ni Sala qui va danseuse, Bakomana, mode de vie. Alors,
yo na mam to ka no mususu otenga na kima kibo yo eza na mamba kisite tenga ki bena to ka bino pe boko mo simbela pe vie na bino vers le bogar kisi po alinganga mwa mingi atika bando misusu alors tant que simi mamuno et pesi retour au tchepoa te nga pena na simba na kisite nga no beta musique kara ya nkolo benga nkolo atinanga na zalanga mokele na beta langa ndule nanga dans ma bête à ndule na souffrir na ndule na nga moto na souffrir po ya kisine ya mala ba ke liboso ti azanga mta kisite ya mona ba lukaka isika moko nzamba sifunga nga. Alors olo ongwe et pas Koffi Olomide OK pas King Kesser et mené à paix à son âme. Alors au Komikuna est-ce que c'était facile King Kesser à Zoyo parce que en Tarouam bipé c'est on a peine na Rambo ndezala moi mame donc yo bino bo tout ça on se met tous les sous OK les sous pour nga on a commencé ko fatiner nga ta sous testo rap eza bo à partager pas ya parler même numéro ba à so nga comme testo azara ko ta partager bino supposé testo moment ya rap tout atine ya batakanyi moment atine la bise atine moment 10 na atine la 20 atine moment nga sa atine nga ndoke la Kesser na si Kesser tene ko fa atine nga ba message pas bi question na Kesser bon en moi fait na président wale nga ka o Kesser no lenga ma kase ta Kesser no benga nga fana e badasa la vite bado benga nga finiko bonga ndo la pas leader poto longa déjà pas Koffi na vanda déjà na mo fleurir na mo la na so suma loeka kuna souffrance par là de tala moika moite na kela nga so vanda na pas Adolphe tanto bébé na biso na kela longo na nga pe na kela nga Koffi na si Kesser afana ko tapona fo zo na ndako mais yo pe tata bobe banela nini susu mutape so moi ghetto studio ya oba alors to beba elo oba tamata kuna to beba na poigne za ngande ma bete bo vérité za ngo kabwanité na lo balanga to beba Adolphe poigne to kenda Zimbabwe na Adolphe producteur a monanga to zaka dans cette section 6 producteur a moninga producteur a mema Adolphe fanfan na eba kombo na pon balo bimi obosa na kombo na ete fanfan producteur ana alinga na ngai abi ana onga otikala ana kede nga za mosa nga otikala ana Zambie mosa nga za na pardon otikala na Zimbabwe mosa nga za na pota za mundele me yo na zo nda ko vanda awa abi po mezate Adolphe tanga yo ki bongo akomi ko boma ngai ote ke Fabina fasala bonga bi o ngasko na longa na chambre ya ba danser na komi na chambre producteur mo pas to be na Adolphe na longa na chambre danser so yo luka na kata chambre danser na za ngati ngade na kela na chambre producteur do yo ko dio mi kote di bala po mona teke no eta ata posa ya ozwanga na butu a mona ngati siko ngosu za ka na posa na butu ayo tala boy oh yo zate divina za siko mutu tondola ne ya Arlette divina ke mama na tonga ngoto ke so ba biloko moni to sala ba ligne mama a defa ngo banduma baja balala bon ernyo banduma baja siko ngalobi na ndi ka obwa kela ngai ngabi teta tanga za na obwa kela bi ala tio osero signela ke na bimaki ote na biseki na ngai lota ngabi ate sero signela ki donc tanto kiti kini mo bala longo sufu na fanfa longo na Zimbabwe na Adolphe biso na ki Adolphe bi oh yo fotikala ozo na habité na kela akini le producteur à Longo Zimbabwe, on l'a tika la kuna. Il est pas est-ce que production na kiasi. Ala ninga kita ala ninga kin. Donc ese numéro na kin, abi ça va. Bon ba kela bon nzela mo na Adolphe car moko biso beto e na ndaka Adolphe. Na zela mbongo na concert. Adolphe futi bato ko matuna na penga $10 ngabi. Na tellement sera $10 za ka mbongo e bena talinga bi praise na ozwa na mbongo o pesi ngate. Donc bon hôtel pour ça bon tout ça le musala pe parmi ba danser zo mutasa musala makasi zanga ponga divina bini ba to betenga maboko na sali spectacle ka makasi nga za so na zo bina mno facile donc faut pesa mbongo na nga de comme ko so na boso de ko so na discussion na Adolphe discussion de pe na ko bima na la ke nde petit lelo na kena lo bisaka Adolphe te na kenda ngaka bon ti lelo na koma na pa question que c'est pas yo pesa mto arando parce que yo pour ka vie na obosa na ta vie mais yo na Zimbabwe pour que kutana na tonto kuna parce que faut ça parce que ça non quand même moi makamo c'est vrai qu'il y a qui mbongo mais fallait quand même bobo ça ta quand même et to bon ça na surtout poto na kenda ni bana na longa pena pa dof na ina ipo na bongo donc na kina sunto kina o pesa nga bombo kito kina no su nino comme là on ni to kina no nini Lubumbashi to beti na yo tanto ya beka mbongo pesa so le aéroport yango wana te yoku to tikala biso to ya donc mbongo ka pesa so yango wana te donc alors King Kesser est mené quand même à commission finiko il y a quand même côté là un morceau là qui c'est texto aussi moi fait
Et comme moi bilanga non mais ce que pour l'on a super king que c'est ozonga sou pas rambo les choses. Kuna sezane ba $100 bando ma société sonde. Kuna mo ba kese la randem. Na kese ka pesa mbongo ton na koti pa na ko mo ke pa na ko vanda pa na na maison blanche. Ouais. Na vanda pa kese na maison blanche. Ndesi ko kese ra bina ngabi fana lukelo mbongo mo oluvanda ku olovanda na maison blanche aiza chantier. Fana lukelo ndo pa bungsela ngango a tseki pena douche bungsela nga bien. Olovanda peut-être faut zo ndaku non. Wa sera na $300 za mbongo bela pesa na $300. Abi fena zo ndaku na bola ngo ndaku na kima nga kese na kina nga braza. Braza na ko beta nga orchestre braza kuna ba roga ba na beta na nga rara. Kana sisi ozonga na mbongo no se silanga siko na mbongo yati. Na bengi kese na posa na zonga kin mais na mbongo yati. Donc petit yuma oya wapi oya tenga oh presse. Pues ngai na ngana na ngana zonga na kuna orchestre na kele pas encore via ya bien encore via. Kele pas encore via te oza petit ma de mon ngabi presse nga za posa na zonga. Ngabi na osko ngabi te posa mission carte de terre exacte mais na ya na ngana boîte ya la boîte na la tout droit. Pombo ngesila ngana na conseiller carte de terre bungi mais mbongo ya bo ezarate. Mbongo ne sonso melango bilamba na la penda tout droit na boîte na maman kesa ya la côté ya lubongo wana azwanga na voiture na ne to kesko maison blanche. Et donc qui est sur la question na mais l'homme na tonga ko benga na so bima ndako na nga bima ke ngabi oh trésor ye na nga ça ina posa voiture ala zonga na nga malweka mais tango ye na bon ça va na pas so kete na bima ndako na se pe biloko na ngati na bo pe pas so kete na ke pas voisin wa Kester na sengi na ko vanda na pas voisin na ko vanda na pas voisin na pas Kester donc ko vanda tibra monika moite na sala des jours na tina mettre mbo dimboyo. Et la petite divine na mona kaza côté kuna benga zonga parler de mboya ya benga divine ya wana président na ya président donc muta akabela ngombo na vie eza question fona ndima bolamu na on a na côté $100 de $200 no côté 40 sur ba feuille pas verra pour verra no futable sur $100 donc muta kabela tant sur moi 500 boye vekes après ça bon andako 3 fois na kezo bon andako nga mo kande ndo boya otala okipe ba mama osabe so na zwindako maman a biso sukandeli. Voilà, merci beaucoup quand même. C'était parcours moi Kitoko, une petite histoire parce que mon tuto ça quand même n'a passé naï et alors ils a lapé bien quand même moi boy. Bah toi eu quand même moi histoire à Ota Kiwapi, à Kenda Kiwapi. Mais je et ça na clip moi Bill Pena mon aki au figurer Pena clip à Bill. Oui, na ranzonzing karazo ki na kenda ka na kelika ndi ba kenda rap après ça Bill na vandi quand des frères na vandi Bill andor yemba na maman benga na mo timo bazana o da sa carte ta bebe apa ba mo tangla ka Bill mo ka ya pembeni wana o ko tano ke sanga bi président ko ta teta tokende mwanda ya tokende toke batadi ai pa mizati na sala pe ni test na kina keto ke mwanda na Bill toke matadi na binela Bill na sala na succès na ya pe anakin to beta ba concert na Bill ana ba na ba foire na beta concert na Bill na monike e simbara te mbongo pa Bill eza to beta concert à foire boy avant pour apesa mbongo na bino ba apesa nde ba kaza masanga ba temisi première deuxième troisième 15 casiers au calculer na mbongo no ala comme le kasumo yo kete kango et la ngabi o eza vite na longo na ba vi mutu na mona kana obaluka esika mo na obaluka esika mo il faut te karayo mo au beti concert pas Bill eza la pena bongo na ko sa poser Bill makambute eza la rende no beti concert bata pour alima so pesa ke mbongo mona e bata temps so ko pesa pe kachine azui ba pesa ke pe na masanga so biso tamata so ba yuma na bango ba zoba na bango aya pesa temps so monta temps so pesa temps so 10 casier au temps ta sera casier temps so ba 10000 faut temps 1 2 3 c'est 10 au temps ke ba mama na ba pesa mbongo ozoni to me kana beta ka concert na te ka masanga na beta ka concert te ka masanga non na longwa nga ne be na longwa ngai mais na salira déjà clip. Mais en fait, en ce qui concerne cette histoire, et le réseau comme ça, ce monde d'amour, c'est ça que Bossali parcours union surtout. Tout le monde a bandé comme souci. Sur la monnaie qui souffrance peut éléquer moi trop. Alors vite, na mon peut ngaper côté moi liké mbappé moi trop. Si kana bon là ngamoté mana banda ko yembela nkolo. Parce que vie quand même en fin de compte vanité des vanités maramutu donc on a vie sans âme mobile. Mais pourquoi binora ole kutubo bon la mité maboba ndata ko sa me boyembela tanzambe bozo zonga kaka nandule kaka nandule kaka mais j'ai 30 de kono mais j'ai 30 oui déjà que mais j'ai 30 atiki ma musique à mokili oui la yo kaki na kaka mais est-ce tiki on peut surtout tano sur atiki on petit souka oui yo tala baptême na États-Unis baptême à l'élipé pas témoignage déjà baniko na danseuse na zo baptême yanga zo baptême na liloba azo baptême na bima
nazo baptême na Pevalongo nazo baptême nazo baptême nazo danseuse nyonso toi nazo lukaka okanga nzoto mbasi ya na nzoto te o koto te mais bosiko baba biloko to ezalaka na o mbasi koto ni bobakila na pona ni kasi te so moni ke leader alingi yo makasi moto ya mabe wana akobakola to même kata ata benga ngoni masque de vs balati okabwe ata mobali na podium on sepela na oto mozuma na mo kitoko eza nini ya moni ngando linga na nga mobali tsanga eza te na ngando zaka na ngenge na nga pa Adolphe na leki na nga pa Kesser na leki na nga pa na ngenge na nga okeno ya muke na be église na ndoko kende taka prophète Konde amutu moko so chelo bo fo obika mbala moko ça mon déjà et banque saratene ba to sa biso ka que non ba danser surtout ba makango ba leader après il paraît ba leader ba comment kusakana ba comment ko initier ba pe na monde soit mystique mais l'intimité le ba tant sur ça mais l'église mon leader on a des choses à bon mais ba danser so donc elle aura bon donc obi OK pas leader oui ba ke Rosala ka moi sinaye ba ko sabino to ba danser yake ngai ke ngai bima na muté non à cause balo ba vérité tout le bas leader ana ki la ote se ozano pe na ngenge ta banga ne ki ozano mutu mo déjà ngenge sila nango mais est-ce que obi ke lo surtout kama ba danseuse baza 15 ba 20 ba leader ba en tout cas donc bango surtout 20 wana basi na te mutu na tana eti ako benga ope na ndenge na yiso ya ngali nga divina na te yo ne mwasi na nga yo sali bolingo pesi nyo so sali après le béton il y a pas divine anga linga mami ana te yo kasi mami ana zana asala sali asisa ke pa mutu ana kuna ngalinga mutu ana te asba azala ka bongo ababa sa soka esika mo yo tonto comprendre biso so yeki ko bimeno leader to bundela biso su yete zuwa so ezala ngote po de to comprendre ke lokana ya ye moko te ya biso nyos oh mais il arrive quand même que bituma pene bo fani on a peu moi désordre bandi ko mi ko bunda peu parce que so ki ko ezala ka zuwa pezala so mutana bi ke yo mukala ndo ya bor wana ba danser avec mais que yo ezaka yo ba ozo bango te ba yo que le guerre pende Rosala akoza pa moni pe mobile no mo pe tant so pour leader a mobile na ote akoma tant so za na mo chéri leader asala ka boy asa nyoso na abebiso na mobile wana ayibiti ke leader asa mobile na biso te ba na basi na mo ba confirmer ba na basi na bango mais divine est-ce que le si c'est peut que Ndekomo waye à se présenter à l'habité ngane na boye na besoin na bala na divine na chenanda kuto fanda tout le ta vie ensemble est-ce que vous allez peu prête to vous allez na bolingo na ya musique oza na ngoka donc musique nde musique itiliwa musique na luka papa mon eza na luka musique pour na zo na luka musique pour na za bena sur maman na nga donc azam maman pauvre maman donc azam azo souffrir donc ngani na boko la maman na nga na futé maman na nga ngani atangisaka bandeko na nga basi donc ngani la za soutien maman azan bala papa kufa to bote so 10 donc ba monsieur bata papa ba biso za 6 na ndako nga ya liboso na bana balek na donc fona luka pona bango pona zo nga luka ka pona mama yo na za sona okende mabe na ata na okeso abiske mutana za sona malade okomo se menze meke okende ozo ngote po so ozo ngo bo ma famille. Mais est-ce que ce qui est là, en dehors de la musique, ils ont un cop nous salaté ou ils ont une idée peut-être bon, les leçons dans un bon moment, oui, non qui n'a même sur na côté na cop, oui.